किट नेपाली छात्री मृत्यु मामला रे एनएचआरसी को जवाब तलब। मुख्य शासन सचिव को जातीय मानवाधिकार कमिशन को जवाब तलब। 2 सप्ताह मध्य एक्शन टेकन रिपोर्ट देवाक निर्देश रही। फेब्रुआरी 16 रे नेपाली छात्री मृत्यु को नहीं उपजिथिला विवाद। तेबे किट नेपाली छात्री मृत्यु मामला रे एनएचआरसी को जवाब तलब। मुख्य शासन सचिव को जातीय मानवाधिकार कमिशन को जवाब तलब। 2 सप्ताह मध्य एक्शन टेकन रिपोर्ट देवाक निर्देश रही। फेब्रुआरी 16 रे नेपाली छात्री मृत्यु को नहीं उपजिथिला विवाद। तेबे किट नेपाली छात्री मृत्यु मामला रे एनएचआरसी को जवाब तलब। ए संपर्क में अधिक सूचना पाए मो सहित मो सहयोगी सौम्यरंजन साहू फोनलाइन जोड़ी। सौम्यरंजन, जेहेतु एनएचआरसी को जवाब तलब वर्तमान होईची किट नेपाली छात्री मृत्यु घटना रे कौन एक्जाक्टली निर्देश आसी, निर्देशनामा रे कौन लिखा जाइछि? सौम्यरंजन, देखो किट नेपाली छात्री को लेकिन नेपाल मानवाधिकार कमिशन ने एक मामला होता है जहाँ जातीय मानवाधिकार कमिशन को पठा जाइतिला। वर्तमान जहाँ खबर आसुची जातीय मानवाधिकार कमिशन पक्षर ये रिपोर्ट तलब करा जाइछि। मुख्य शासन सचिव को ये निर्देश दिया जाइछि एवं 15 दिन भितर ये रिपोर्ट पूरा एक्शन टेकन रिपोर्ट देवाक कहुई। किट जो नेपाली छात्री आत्महत्या एवं प्रसंग में कौन एक्शन नहीं सरकार एवं विशेष करके विभाग कौन एक्शन नहीं से नहीं मुख्य शासन सचिव को 15 दिन भितर 2 सप्ताह भितर रिपोर्ट तलब करा रिपोर्ट दाखल करने देखा नवेम्बर 11 चिठी जातीय मानवाधिकार कमिशन पक्षर ये चिठी जारी हुई चीफ सेक्रेटरी उद्देश्य एवं चिठी पाइबार 15 दिन भितर 2 सप्ताह भितर रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट देवाक निर्देश दी सहित जो देखा फेब्रुआरी 16 नेपाली छात्री किट नेपाली छात्री को मृत्यु होता नेपाली जो छात्र छात्री माने थिले से माने प्रतिवाद करथिले किंतु तापरे विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष पक्षरु तांको ऊपर कार्यानुष्ठान होइतिला एवं परीक्षा चालुथिबा सत्ते सेमान को कैंपस छाड़िया को कहा जाइतिला एवं जोर जबरदस्ती को कैंपस छाड़िया को बाध्य मध्य करा जाइतिला। एमिति कि माड़ मारा जाइतिबा मध्य अभियोग होइतिला जहाँ की मानवाधिकार कमिशन मानवाधिकार सुरक्षार ये कड़ा उल्लंघन बोली चिठी उल्लेख रही जातीय मानवाधिकार कमिशन पक्षर जो उद्वेग प्रकाश करा जाइछि जे जो अभियोग होछि से अभियोग द्वारा से अभियोग मानवाधिकार सुरक्षा को पूरा कड़ाकड़ी उल्लंघन करुछि। तेणु ये बाबद सरकार कौन एक्शन नहीं राज्य सरकार पक्षर कौन तत्परता प्रकाश करा जाइथिला वर्तमान पर्यंत कौन एक्शन निया जाइछि से नहीं 15 दिन भितर रिपोर्ट देवाक कहुई। 2 सप्ताह भितर रिपोर्ट देवाक कहुई। नवेम्बर 11 जातीय मानवाधिकार कमिशन पक्षर ये चिठी करा मुख्य शासन सचिव उद्देश्य तेणु मुख्य शासन सचिव 2 सप्ताह भितर ये रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट जातीय मानवाधिकार कमिशन निकट दाखल करेंगे। किंतु जो अभियोग होता नेपाल मानवाधिकार कमिशन पाखे जो अभियोग होता किभली भाव नेपाली छात्री आत्महत्या कले पछरे कौ मैंने दायी और सबुठ बड़ कथा से प्रसंग को लेकिन जितेबाला किट नेपाली छात्र छात्री मैंने प्रतिवाद करुले से कर्तृपक्ष पक्षर जो कार्यानुष्ठान होता विश्वविद्यालय छाड़ा को बाध्य कर परीक्षा चलुवा सत्वे विश्वविद्यालय छाड़ा सौम्यरंजन से समय आपण जानते जे घटना को एते दिन बीतीगला से समय तदंत भी करा जायतिला किंतु बड़ कथा हेउची जे एक्शन कौन निया जायछि तदंत रिपोर्ट एपर्यंत सामना को आसी नहीं। सौम्यरंजन, हाँ निहत देखो से ताहा भी गोटे बड़ प्रश्न रही उच्च शिक्षा विभाग पक्षर से जो कमिटी करा जायतिला एवं से नहीं कमिटी शुणाणी कर विशेष करके जो मैंने पक्ष थे शुणाणी कर कमिटी जहाँ आम पाखे सूचना रही उच्च शिक्षा विभाग पक्षर जो गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव अध्यक्षतार जो कमिटी करा जायतिला से कमिटी रिपोर्ट हस्तगत करी सरकार को से रिपोर्ट जहाँ सूचना रही किंतु से रिपोर्ट वर्तमान पर्यंत सामना को आसुना से रिपोर्ट को लेकिन सरकार कौन एक्शन नहीं से रिपोर्ट रे किए दोषी रही से नेपाली छात्री आत्महत्या पछर कारण कौन एवं सबुठ बड़ कथा नेपाली छात्री जो आत्महत्या करने पूर्व अभियोग नहीं विभाग जो विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष जनई से विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष कौन एक्शन नहीं नथिले अभियोग को शुणी नथिले। तेणु ये जो सब बड़ प्रश्न आसीला तेणु कमिटी जो तदंत करथिला उच्च शिक्षा विभाग पक्षर राज्य सरकार पक्षर जो कमिटी होता से कमिटी कौन रिपोर्ट देला से रिपोर्ट किए दोषी
ଏବଂ କାହା କାହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ସେ କମିଟି କଣ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହିଁ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ବିଶେଷ କରିକି କାହିଁକି ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି ଜଣାଯାଇ ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତେବେ ଯେହେତୁ ଇଏ 2 ସପ୍ତାହ ସମୟ ରହିଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ କଣ ରହିଛି କଣ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ କି ଯଦି ସପୋଜ ନ ଦିଆଯାଏ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆକ୍ସନ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସବଜୁଡିସ୍ ଅଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ ତେଣୁ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ନଭେମ୍ବର 11 ଚିଠି ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 26 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯୋଉ କମିଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ ସେ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ କଣ କହୁଛି ଏବଂ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ନା ନାହିଁ ଏ ବାବଦରେ ପୁରା ବାବଦରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ନଭେମ୍ବର 11 ଯେହେତୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏ ଚିଠି ଜାରି ହେଇଛି ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ 26 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ କଥା ଯେ ବିଶେଷ କରିକି ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଘଟଣା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଣ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଣ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି କାହା କାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ସେ ପୁରା ତଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ତେଣୁ ଇଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯିବ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ କଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଏ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଏ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ବିଶେଷ କରିକି ନେପାଳୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ନେପାଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢୁଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ପରୀକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସାଂଘାତିକ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଇଏ ମାନବାଧିକାର ଅଧିକାରକୁ ସାଂଘାତିକ କଡାକଡି ଭାବେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ଇଏ ବାବଦ ଯେହେତୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଇଏ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି 2 ସପ୍ତାହର ଡେଡଲାଇନ ରହିଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଯେମିତି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଆକ୍ସନ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର तमाम सूचना पाई तेज किट नेपाली छात्री मृत्यु मामलें एनएचआरसी जवाब तलब मुख्य शासन सचिव को जातीय मानवाधिकार कमिशन जवाब तलब होइछि 2 सप्ताह डेडलाइन दि जाइछि 2 सप्ताह कंट रही समय आक्शन टेकेन रिपोर्ट देबा निर्देश रही।